etu karne AI do ita last date to ile 15 ase koina ta khan already dina ase apni khan bi screenshot bi moi dekhai dia ase tan YouTube company khan batia. Hello family members, welcome back to my channel Wellness Life Update. To etu hafta de ekta video bi moi update kuru para nai. Eto so sorry bishi manu to moi la video bi rokhi na thaka bi huni ase. Aru bishi manu to ki hoise kile update nukure enaga moi ki text de nohile phone de call kuri na hote abi bishi ase. Hoile bi moi bishi bhal de ase time na pa brai moi update kuru na para enega taikise. To thank you so much apni khan breman tak support kuri na aise. Aji to ile ekta information nisna nohile to pustiri thaka to ki karone bhal ase edu duida laga kotha koi kina ai bole ase. The first ekta information awareness amne kan gi ekta koi jibole mon cha do moi kan so prabi tikhina thakibo aru huni na thakibo to chani na thakibo koina hope kure ase. To moi kan huni thake AI koina ajikali AI to hoile ekdam dushmun tak pi handshake kurina nohile kiss kurina ekdam mili jaina enega video kan nohile to photo kan de enega edit kuru pare ase. Manu ki gure etu sob to AI bra kuri dibole pare. Ekdam gussa uthina thaka manu ekdam hasa hasi enega bi bonai dibo pare. Aru ekdam bhal innocent manu ke sexy run hoile to naked photo video de enega bi hali dibole pare ase. To AI do hoile bishi biya ekta thakise. To etu AI ola bichi de manu kan bishi suicide kura bi honi na thakise. Ekdam innocent manu ke piya phale bra bonai digina manu ke scam gura etu kan bi moi kan ba honi thakise. Etu to sob to AI bra edit kuri thakise. To etu karone AI user kan ge ekta information olai na thakise. Etu YouTube company kan bra apni AI bra edit kuri na nohile AI bra ajikali kana khan bi bishi bonai na thakise. Kana bi bishi manu bra bonai na YouTube pi channel bi khulin thakise. Aru history kahani kan marina AI bra edit kuri na halina bi thakise. Bishi manu bra hoile bi morom bi ase. Kile gule ta khan bi ekta talent nohile nicho laga phal line de enaga ola ase. Hoile bi kaldi to kon ase gule to ita koinis na scammer khan phal manu ki biya guri di aru kusa manu ke hasa hasi bonai di hasa hasi thaka manu ekdam gusa eneka bonai di na etu nisna image te moan sai na chani etu manu to hasi ase etu manu to kandi ase etu to sob moan bi chani etu nisna bhal manu to biya kuri di biya manu to bhal bonai di AI bra eneka kuri thaka karne date 15 of July etu moina 15 takhi last date rakhibo ka ase AI de update edit kuri na hali thaka video khan AI de edit kuri na thali thaka photo khan AI de edit kurina hali thaka kana pe pisha ase manu laga mokhi helai hoilibi AI de bra kana gura kan pisha ase especially konya khan bra bi bishi olai na ase AI de hoilibi etu kan do tai kan bra pura remove kuri dibo ko ase hoilibi moi bhabna ezap de remove no kurilibi monetization do on hoboni etu kane etu ki kane stop kure ase etu kane ki kane pan gurole kure ase kole to eta koanis na AI ola bichi de bishi social media te alak field de eneka hoi jai ase manu suicide howa bi huni na ase aru manu biya howa bi huni na ase aru ekdam bhal manu eta korisa lengda bonai di naked to ekdam naked thaka manu to bhal bonai di aru ekdam gusa lakina mari dibule nisna ek kuren thaki hoile bi etu to moin hoi eneka thakise moi koigina ekdam hasa hazina ekdam bhal ba eneka bonai di thaka to AI bra bonai thakise etu karne AI do eta last date to ile 15 ase koina ta khan already dina ase apni khan di screenshot pi moi dekhai dia ase tan YouTube company khan batia labi moi hota apni khan gi video kita bonai di tan di YouTube la rules ta alak ase koi dakise manu ase YouTube to moi khan gi kitia 1 month pungjibo to 1 month di mohan ki etu eman manu bra subscribe kuri jai eman manu bra saise eman manu amni ke like kuri etu khan ai jai aru mohan kiba kibi ekta kaldi video halile amni etu kaldi kuri etu karne monetize off kuri dise noile etu violent ase koina mohan ki mail de photai to ekta manu bra handle koina ase YouTube company kan bra eta koanisna AI bra pishi manu biya hoi ja dikhina AI bra pishi manu loss hoi ja dikhina etu karne bon gari dia ase hoilibi bhal kam gura kana kan halia noile to history kahani koi gina AI bra edit koina hala tai khan karne to bishi loss ase koina etu first day AI laga WhatsApp te aro Facebook te thalise bishi manu bra ki hoise ki koi ase nagan huta bi thakise etu karne AI user khan karne kwa laga ase so manu ki kwa no hoi koina koi ase tate original voice original video nature bra ki panai etu hi use kuru parbo YouTube te andas te manu laga picture noile to
manu laga kana noile manu bra inega original no hoa AI bra edit kuragan ekku bi use nukuru na parbo allow nukuru ko ina tina ase wena dibi chanai di ase acha itia next day kobole laga to hoile manu bishi bra apni to eman talented manu ase noile to apni to eman bhal manu ase aru apni to eman active mane ekta ase hoile bi kile pusti de boy enega manu bra bishi koi hoile bi moi koi pusti de thaka to ekta alak bhal ase enega koi thaka to ki bhal ase edu koi dibole mon ase pusti de thaka to hoile kitia snow giribo edu time de pata khore bui jai edu time de kitabi tangor snow girile bi ice girile bi pata khore kitabi chinda kuru na pare pani kiman girile bi no more ba buibole pare aru kitia pani tangor flat hoy edu time dibi manu hill area de ase man ki kitabi pani kira time dibi pani hi lagi ekdam mohandu eneka laga chaka ekta de thaki aru kita earthquake howa time dibi moi khan gane to bishi safety ekta manu to eman muri ase RCC girina noile eneka tower girina phangai eneka bi khoni hoile bi pusti di thakya khando hunai huni adu earthquake khan bi pongjabi no pongchi aru kita tangor hawa maribo edu time di pusti de hi bishi phal ki time de hoile bi pusti de bishi phal ase edu kane moi khan to pusti de edu pra poi cha laga ase thank you Jesus isur bai to man laga tin mohan la life mohan la homoi aru mohan laga life to kinega thaki ule je kote settle hobule je isur pra pona laga ase moi ke pusti de puri laga talent noile to pusti de puri laga moon dia kane isur ke bi thanks dia ase aru eta ekta kinega hoina town de thakya kan pra koi moi kan town de thake town de enega phala ase bishi koi edu kane town de ki phala ase edu moi ekbar dekhai dibo etu ase amni khan pra bi dikhi ase etu to hoile pani kira temdi pani flat howa laga ase kitia sunlight marubu etu time di to pani lage aro fan laga hawa tak pi koramai aro kunba AC de thake AC de thaka khan bi hoile tai khan ki bi surti bimar noile kisim bimar lagi etu timabode ase eman dak pani flat kurena tade pani flat hoi ja garne kari khan bi perao na pare manu khan bi perao na pare church te bhar chau na pare school de bhar chama gru na pare bishi tok pati khiase etu nisna ke moi khan thaikule na para bra noile to etu nisna ke mohan puibule na para garne town de bhar na laga de etu ase apni घर में भी साई ना दिखी ना थी वो वीवर्स kan महान पुस्ती रे थकी लेबी अपनी खान निमिति होता है प्रार्थना दे मदद करे आसे होता है याद करी दिया आसे अपनी खान एक बार भावना करिबे मानु के चीज तक पानी फ्लट होइसे कोले तो फात तो किनका पानाइना खाइ থাকিबो न होइले तो इतु तो किनका कुना तागन राति दे आराम रा खमाइना থাকিबो अपनी खान एक बार अमेजिंग भावना करि सबि न होइले तो राति दे तागन खमाई थाका देन पानी तो निचोर महान खमाई थाका फिसना पार गुना पाइले तो महान तो मुरुबो ना पाचिबो एतु बे एक बार भावना करि साबि आरो एतु पानी तो कते चावले लाका आसे तिमाउ तो ब्लेन आसे आरो ब्लेन एरिया दे आरो एतु पानी कते जाबो नइले तो किता सुकिबोले लाका आसे अपने खान एक बार भावना करि moi खान भावना करना अपने खान गाने प्रार्थना करे आसे एतुरा पुस्ति थाका तो बिशे एकता निचोर के पिमार सीमार पिसि तांगर होइना नहइले तो कास्ट दे किबा किबि फ्रुट खान लोबले चा देन दे नहइले तो निकिरिले नहइले किताबा जोर्नी चा देन दे कारी दे एक्सीडेंट नहइले तो मान कि एको दे चांस नाइ एदुरा मान दो बुस्ति थाका तो बिजे सेफ्टी एकता दे इनेगा थेके आसे आरो किबा किबि होइसे कोले हि टाउन दे होबो आरो किबा किबि हुनिसे कोले बि टाउन लगाय हुनिबो तो पुस्ति थाका तो एकता सेफ्टी लाइफ एकता आराम एकता एन्जॉयमेंट एकता आसे एतो काने पुस्ति थाका तो की लागा सिजन आसे सब जाने इत्या तो होले समर होइसे इत्या तो ऑटम होइसे इत्या तो स्प्रिंग होइसे इत्या विंटर होइसे एतो कान बि पूरा पुस्ति थाकिले तो जाने तिमाउर moi बि थाकिसेसे आरो बेंगलोर बि थाकिसेसे होइलि बि टाउन लागा लाइफ तो moi कि तो फाल लागा नै
এটো কাৰণে মই লাগা লাইফ তে চুজ কৰা হইলে পুষ্টি আছে এটো কাৰণে বেছি মানুহ পৰা কি কাৰণে পুষ্টিতে পই চাইছে নহলে তো কিতাব নীতিকা হৈছে মন দিবি নাইব তিমাউৰে নাইব এনেকা হতা হতি মানুহ বেছি আছে এটো কাৰণে পুষ্টিতে থাকাটো একটা ইন্টারেস্টিং একটা মহান গানে লাইফ তে একটা লিসন থাকে এটো নিমিতে পুষ্টিতে বই যা লাগা আছে তো মই বি তাতে ফালে থাকা মানুহ আছে এতিয়া মই তাতে থাকিলে কিনেকা হব কিনা ভাবি আছে আৰু কোনবাটো ইটা খাবলৈ চাও না থাকি না পানী ফ্লাট পৰা দোকান যাবলৈ না পারে না মানুহে পয়সা থাৰ গো না পারে আপি আছে আৰু কোনবা মানুহটো হইলে গ্যাস সিলিন্ডার খতম হই না এটো লবলৈ চাওলে টাইম দে এটো লবলৈ না পারে না পানী ফ্লাট হৈ যাবি আছে কোনবাটো হইলে বিমার হই না হসপিটাল পৌঁছিব না পারে না পানী ফ্লাট হলা কাবি আছে এটো কোন সব দেখি না শুনি না এনেকা হব কই না মন দে ভাবনা কই না বেশি মনটোক লাগিয়া এটো আছে এটো মানবি প্রার্থনা দে মতত করে আছে আপনি কামবি পারা থাকতো নিজের বুঝতে বিচারি না আলাক কাম সার্ভেন্ট না থাকা থাকতো নিজের পোস্টিং না থাকা থাকতো এনেকা নিজের লাগা চাকাতে পইলেহি ভাল হব কই না মই বি আপনি খান কি এটো ওপেনিং চ্যানেল দিয়া আছে হলিবি হই সব মানুহ পৰা কই পুষ্টিতে থাকি না কি করব এনেকা বি কই হলিবি হই গুরু বলি তো নাই আর লো বলি তো নাই হলিবি পুষ্টি তো পুষ্টি আছে বেশি একটা আরাম জায়গা আছে কই না এটো বি চ্যানেল দিয়া আছে তো ইটা কোয়ানিস না এআই ইউজার কারণে 15 of July এটো লাস্ট ডেট আছে কই না তান বা লিখি না থাকা নিছনা এটো বি দেখাই দিয়া আছে আৰু ইটা পানী ফ্লাট হই না বেশি তোক পা নট অনলি নাগাল্যান্ড আসাম দে হতাই তোক পাতে তাতে আছে এনেকা তোক পাতি কি না পুষ্টিতে থাকা মহান বি প্রার্থনাতে মদত করে আছে আৰু পুষ্টিতে থাকা লাইফ তো ইটো পালা আছে কই না জানাই দিয়া আছে কি লাগা সিস্টেম আছে সব জানে আৰু কি লাগা টাইম দি হইলিবি এটো টাইম দি এনেকা হব এটো টাইম দি এনেকা হব কই না কেমান কইলিবি পুষ্টি খান তো মই খান কি পংজিবরে নহয় কই না ভাবনা করে কিতিয়া COVID-19 আইছে এটো টাইম দিবি পুষ্টি মানুহ খান তো কোনবি ভই থাকা নাই কিলে মই খান কি তো বিমার লাগিলিবি নুমুরব এনেকা লা টাইপ তে থাকিস এটো নিছনা পুষ্টিতে থাকা খান গারে পিছে মনদুক নকরিবি পিছে বারবার থাকি আছে আমনি খান নিমিতে মই খান বি প্রার্থনাতে স্ট্রং গ্রুব কই না ইমান তাক জানাই দিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কিমান জুনব্রা চাইছে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং এভরিওয়ান বাই